इमिंदी किनी देखले आपण मान जानि पारथो उष्ण चावल सबुठ भल देह को एटा मंका चिंगुड़ी चिंगुड़ी तो आपण मैंने देखिकी जानि पारथे कलर कि टेस्ट ना बुझे खाइला आगा जना पड़ो जबरदस्ती देखा जाउची एटा अंडा अंडा को चिंगुड़ी पूरा आज झगड़ा करबा आ चुली जल्दी रोसे हम हाय गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस आज आमर आना है मंका चिंगुड़ी बोरू मोर मंका चिंगुड़ी ये बनाऊँ तो मंका चिंगुड़ी आम चुली रे बना हम आज चुली रे बना हम गैस भी फिका मारी दियो होटेल भी काम करें आज पूरा जबरदस्ती चिंगुड़ी टे बना हो आ कौन अंडा चिंगुड़ी अंडा बना आज पूरा मस्त लगे समस्ते खाया तुम कौन खाए कि आस खाया खाली मुंड काट दौ लोग हाँ आ लांज छिड़ौनु साफ कर धोई दो मुझे गाधे आ तू धोई गाधे जा खाली खड़ी दे पक जीरा टे जीरा सरस टे न बाटला चिंगड़ी कषा हलबो एति हला आइलो हाँ हबा ओ मस्त देखा 750 750 आंजे हाँ नी चल चल जल्दी ग्राइंडिंग कर बस 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 बोलो एथर ना लो एता को हेले गोवा को हेले सरा पळाय जो आमे डी मार्ट आन नथिले लो सिंधियारा गोवा को हेले पळाय दुकान जाइलो शॉपिंग करे विचार नहीं चुली रे बने जबरदस्ती नागिब गैस रे बने भला चुली रे काठ रे रोसई करले भल ना हां और सब अळुसा और गैस रे कर दो जदी एरा कुआडे नना को साइकिल गोटा बाहर रखी रिमी लुण पकईलु लुण पकई सारे पानी पूरा बाहर पड़ता पानी तो पूरा रिमूव होला जे खड़ू हल्दी टे पकई देबो और साइन साइन हवा हल्दी पकई को नाही कला अच्छा बॉयडर बन ला 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 आज चिंगुड़ी की अंडा पूरा गाइस आपण माने देखि पारथिबे एबे मंका चिंगुड़ी रु पूरा पानी रिमूव होला जहा पानी आमे साफ कला पर ताकू धोई थिले धोई गिरी खड़ा स्टार्ट करा हेतिला एबे जेहेतु पूरा पानी मरि गेला ताहिरे ऑयल किछि मात्रा रे ऐड करा हला ऑयल रे पूरा भलो भाबरे खड़ी हे जियो आ कादरे ए जल्दी जल्दी प्याज आनो एडे सरियो लानी देखु तुम प्याज आनो केतल हां चिंगुड़ी खड़ा सरलानी काट दे पूरा सुखी गलानी चिंगुड़ी काट दे एबे बंद प्याज काटा है प्याज टमाटर और केते काटियार अछि बहुत टाइम लगे चल चल चुली पड़िया रहा खाली खाली पूरा झाड़ तबे पूरा भल भाव भाजी हो सारानी एति रोस्ट दरकार अधिक रोस्ट दरकार नहीं आपर आमर मसला तो रेडी होगी अच्छी ये किसी ना जीरा सोरिष रसुण कि बास कोटा भी अधिक ना बास रसुण मात्रा टे अधिक अच्छे पेस्टा ही देखिपे केते सुंदर देखा कि ना रसुण मात्रा अधिक अच्छी आ कि ना जीरा सोर्स टे पड़ी घाटिक बनवा चुली पड़िया रहा आना आना प्याज जल्दी आनो कुआड़े बुलुच प्याज आनो हे ओ काटे बा 1.5 घंटा नहीं बड़ बड़ प्याज 5-7 धरी पड़ाइला चुली जानी चुली देखो चुली तो जाल चुलीटा बंद थी लगे तो टाइम लगे
ଦିକି ଦିକି ହେଉଛି। ସେଟା ତେଲ ତାତିନି, ଚୁଲି ଜଳୁନଥିଲା। ପକ ଜିରା ଦେବା, କଞ୍ଚା ମରିଚଟା ପକ, ଘଡ଼ି କରି ପକଉ ନା ଫୁଟିବ, ଗଡ଼ି କରିବନି। ହଁ ପକ, ବାସ୍ ବାସ୍ ପକ। ପିଆଜ ପକ, ଅଧଘଣ୍ଟାଟା ହେଲା ଆଡ଼ୁ ସ୍ୱାହା। ଏମିତି ଚୁଲି ଜଳିଲେ ରୋଷେଇ ହଉନା। ମସଲାଟା ତ ଜବରଦସ୍ତି ହେଇଛି ଆଉ ନାଇଁ। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା। କାହିଁ ମର୍ଚ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାର ନେଇ ନାହିଁ ନା ରାସ୍ତାଟା ଛୋଟଟା। ରାଗ ଖାଇବା ନା କମ ରାଗ ନା ଅଧିକ ରାଗ? ଆମକୁ ରାଗ ପାଇजे, ରାଗ ଦରକାର। ରାଗ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ରାଗ କଲେ ପିଲାମାନେ ଧୋଇକି ଦେଇଯାନି। ଏତିକା ହେଇଥାଉ ନା ଆମର ଜରରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଟ ଖୋଲିଆ ଅଳୁସୁଆ ଆଉ ଫୁଲ ଅଳୁସୁଆ ଜଣା ପଡୁଛି କଥାରୁ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡର କଲର କିଏ ଦେଖିଲେ କହିବ ଓରା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୋରା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଚିକେନ ମସଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କଲର ଜବରଦସ୍ତ ଆସେ। କାହିଁ ଟିକେ ଘରେ ବନା ହେଇଛି ସେ ଯୋଗୁଁ ଆର କଲର ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତରକାରୀର କଲର ଜବରଦସ୍ତ ଆସେ। ଚିକେନ ମଟନ ହେଲେ ଫେଲ ମାଦ। ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମୋର, କାରିଗର ତମେ। କେଉଁ ମୁଁ ହେଲେ ବଇଛି ନା ଢାଳରେ ଆଉ ହୁଁ ନାଇଁ। ଚୁଲିରେ ବନେଇଲେ ଯାହାହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଯେ ନିୟମ ହିସାବରେ। ଟମାଟୋ ନ ପକେଇଲେ ହଉଛି। ପୁରା ଖଡ଼ିଦା ତେଲ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ପକେଇଦା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହଉ, ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହଉ। ଲୁଣ ନ ପକେଇଲେ ହଉ ସିଝିବନି ଜଲ୍ଦି। ଆରେ ସାଇଜରେ ଖଡ଼ିଦବା ଆଉ। ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖା ଚିକେନ ଜୁସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଜୁସ୍ଟା। ଆଇସି ମାମା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବ? ହେଇସାରିଲେ ଖାଇବ ନା ହେଲା ପୂର୍ବରୁ? ଏମିତି ଖାଇବ? ଯାହା ହଉ ମସଲାଟା ଖଡ଼ା ହେଉଛି ହେଲେ ଜାଳୁଟା ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଚାଲିଛି। ହଲଚଲ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ତେଲ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ରିମୁଭ୍ ହେଇ ଆସିଲାନି। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ତ ପାଣି ମାରିଦେବା କଥା ଆଉ ସାଇଁ 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 ହେଇଯିବ। ଖଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼ କରିଦେବା। ଜୁସ୍ ଟିକେ କମ୍ ରଖିବା, ତାକୁ ଧରି ପାଣିଟା ଆଡ଼ କରିବା।
ବଢ଼ିଆ ଏଥର ଜାଳ ସ୍ପିଡ଼ କଲା ଫୁଟିଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇଦେବା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। क्या କହିଲାଣି ତୁ? ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ରଖି ତ ମସଲା ପକାଇକି ବନ୍ଦ କଲା କଥା ରେଡ଼ି ଓ ଝାଳ ହେଇଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା ବାସ୍ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ବି ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚୁଲିରେ ବସିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଚୁଲିରୁ ଓହ୍ଲେଇନି ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଚୁଲି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ବାସ୍ ସେତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଥାଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟୁଥାଉ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ବସେ ସେତେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଖାଇବାଟା ବାକି ରହିଲା ଆଖି ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇଲେ ଜାଣିବା କେମିତି ହେଇଛି ଲୁଣିଆ ଅଲଣା ଠିକ୍ ଥିବା ହେଲେ ଜବରଦସ୍ତି ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଭାରି ଫାଇନାଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଭାତ ଏମିତି କେମିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ସବୁଠୁ ଭଲ ଦେହକୁ ଏଇଟା ମକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କଲର୍ରୁ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଖାଇଲେ ଆଗା ଜଣାପଡ଼ିବ ଜବରଦସ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ଆଜି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଆଉ ମସ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଜବରଦସ୍ତ